हे ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ରାଜ୍ୟ, ସୁଖ କିମ୍ବା ଏପରିକି ଜୀବନ ନିଜେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଉ? ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ, ପିତା, ପୁତ୍ର, ଦାଦା, ମାମୁଁ, ଶ୍ୱଶୁର, ନାତି, ଶାଳକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ଯଦିଓ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିପାରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ, ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ି ତିନୋଟି ଜଗତ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଭାବନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶନର ପରିଚାଳନା କିପରି ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ସେଠାରେ ଅଛି। ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତ, ଏହା ଯଦିଓ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏହାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କିମ୍ବା ମୂଳ ଚେତନାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡିକ ପ୍ରକାଶନ ସେଠାରେ ଅଛି। ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରଲୀୟତେ। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି, ଏହା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହା ବିଲୋପ ହୋଇଯାଏ, ବିନାଶ ହୁଏ। ସବୁକିଛି ସାମଗ୍ରୀ, ସେହି ଉପାୟ ଆମ ଶରୀର ପରି। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେହିଭଳି ଏହି ବିଶାଳ ଶରୀର, ତାହା ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର, ବିରାଟ ଶରୀର। ବିରାଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶାଳ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ତେଣୁ ଏହି ବାହ୍ୟ ଶରୀର, ଠିକ୍ ଯେପରି ଆମେ ଆମର ଏହି ବାହ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛୁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମୋଟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ, ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହେଉଛି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଯେପରି ଆମ ଶରୀର ସାର୍ଟ ଏବଂ କୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି, ସେହିଭଳି ଆତ୍ମା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶରୀରରେ ଆବଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୋଟ ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର, ସେମାନେ ସେଠାରେ ଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଆଚ୍ଛାଦିତ ମୋଟ ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଭିତର ଆବରଣ ସେଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଭିତର ଆବରଣ ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋଟ ଶରୀରକୁ ନେଇଯିବ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ମନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ଜୀବନରେ
आमर चेतना सृष्टि करुछु। तेणु आमे आमर परवर्ती जीवन को मध्य प्रस्तुत करुछु। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः। तेणु आमको दुई प्रकारर शरीर अछि, मोट एवं सूक्ष्म, एवं ताहा भितरे मु बंचुछि, तुमे जीवित। प्राण देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनां जरा। अस्मिन् देहे एही शरीर भितरे देह अछि, शरीरर मालिक। तेणु लोकमाने बुझंती नाही जे एही मोट शरीरर समाप्ति प्रकृतरे मृत्यु किंबा प्राणर विनाश नुहे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सूक्ष्म शरीरर विनाश मध्य आत्मार मृत्यु नुहे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दुई प्रकारर शरीर अछि। तेणु जेतेबेले समुदाय शरीर विनष्ट हुए, सूक्ष्म शरीर मते अन्य एक मोट शरीर को नहीं जाए। जेपरी वायु एक निर्दिष्ट स्थानर स्वाद बहन करे। जदि गोलाप बगीचा उपरे वायु अतिक्रम करुछि, तेबे एहा स्वाद बहन करिब। जदिओ आमे देखिपारु नाहु, किंतु आमे सुंघिपारु। आमे बुझिपारु जे पवन एते सुगंधित, अर्थात यह गोलाप बगीचा उपरु आसुछि। सेही भଳି अशुद्ध स्थान एक खराप गंध वायु बहन करे। तेणु सूक्ष्म शरीर आत्मार मानसिक स्थिति को बहन करे एवं सेही मानसिक परिस्थिति अनुଯାयी तांको एक निर्दिष्ट शरीर रे रखे। जम जम वापि स्मरण भवम त्यज्यते अन्ते कलेवरम। मृत्यु समय रे मानसिक परिस्थिति मते अन्य एक मोट शरीर पई सुजोग देव। जदि आमे मन कृष्ण सचेतन सृष्टि करुछु, तेबे से मते देबे मानसिक परिस्थिति मते एक शरीर देव, जहा द्वारा मु अधिक अग्रगति करि परिबी। भगवद गीता रे एहा मध्य कुहा जाइछि, सुचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्टो विजयते। जोग भ्रष्ट धरा जाऊ जणे जोग आरंभ करिछि। जोगर अर्थ हेउछि सर्वोच्च सहित संपर्क करिबाकू चेष्टा। एहाकू जोग कुहा जाए। एवं वियोग अर्थ कौनसी संपर्क बिना किंबा सर्वोच्चଙ୍କ ପାଇଁ कौनसी संलग्न बिना। जोगर अर्थ हेउछि युक्त एवं वियोग अर्थ घटिबा। तेणु युक्त युक्त अर्थ हेउछि गोटिए युक्त एक दुई। तेणु जेतेबेले आमे सर्वोच्च सहित संयोग करिबाकू चेष्टा करू, सेतेबेले आमे बुझिपारिबा जे भगवान अछंती एवं मु मध्य सेठारे अछि। आमर अंतरंग संपर्क अछि। एहाकू वेदरे व्याख्या करा जाइछि। गोटिए गछरे दुईटी पक्षी बसिछंती। गोटिए पक्षी फल खाउछि एवं अन्य पक्षी केवल साक्षी अछि। साक्षी पक्षी हेउछि भगवान कृष्ण एवं खाउथुबा पक्षी हेउछि जीव। तेणु ईश्वर आमर समस्त कार्यकलाप एवं मानसिक परिस्थितिर साक्षी अटंती। तेणु से माया बाह्य शक्ति प्रकृति को आदेश दियंती जे तांको एहिपरि एक शरीर दियाजिबा आवश्यक एवं वस्तु प्रकृति जीवजंतु को एक निर्दिष्ट प्रकारर शरीर देइथाए एवं सेमानंकर संख्या 84 लक्ष। तेणु कौनसी निश्चितता नहीं जे मु केउ प्रकार शरीर परवर्ती जीवन पाइबाकू जाउछि। किंतु भगवद गीता रे यह व्याख्या करा जाइछि जे
जदि तुमे भल स्थिति रे थाओ तेबे तुमे उच्च ग्रह प्रणाली रे स्थान पाई परिबो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। तीनोटी गुण अछि वस्तु प्रकृति सेमाने कार्य करुछन्ति एवं आमे सेमानंक मध्यरु उभयंक प्रभाव रे अछु। उत्तमतार प्रभाव रे किंबा उत्साहर प्रभाव रे किंबा अज्ञतार प्रभाव रे। तेणु जेतेबेले आमे अज्ञतार प्रभाव रे थाउ जघन्य गुणवृत्ति सेतेबेले आमर आचरण एवं कार्यकलाप अत्यंत घृण्य अति घृण्य होई जाए। विशेषकरी एही कली जुगरे कुहा जाइछि जे लोकमाने खाइबा सोइबा किंबा गाधोइबा पई कौनसी निर्दिष्ट समय पाइबे नाही। एहीपरि सेमानंकर शारीरिक वैशिष्ट्य राक्षस परि होइजिबो जहां आमे प्रकृत रे देखुचे सेमाने भूत परि होई गलेनी। प्रकृत रे एही जुगरे दैनंदिन गाधोइबा पई मध्य स्थान रहिबो नाही। विशेष करी आमे एही देश रे देखु अपार्टमेंट रे गाधोइबा स्थान नाही, सेमानंकु बाहर को जिबाकु पड़िबो। तेणु जिनिस गुड़िक बहुत खराब हेउछि। अधो गच्छन्ति तामसः। तेणु मानव सभ्यतार अर्थ हेउछि उत्तम गुण दिगरे अग्रगति करिबा। एहा तांकु अधिक अग्रगति करिबारे साहाय्य करिबो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः। ऊर्ध्वम र अर्थ हेउछि उच्च ग्रह प्रणाली। एठारे कुहा जाइछि जे अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतौ। त्रैलोक्य ओम भूर्भुवस्वः एहा हेउछि भूलोक भुवरलोक ऊर्ध्वरे एवं ताहा उपरे स्वर्लोक स्वर्गीय ग्रह। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम एहा हेउछि गायत्री मंत्र। तेणु अर्जुन त्रैलोक्य राजस्य विषय कहउछन्ति। से निश्चिंत करुछन्ति जे जदिओ मु तीनोटी जगतर राज्य पाइबी केवल एही पृथ्वी ग्रह विषय रे कौन कहिबी कौन अमूलक। जदिओ मु त्रैलोक्य स्वर्ग मर्त्य पाताल राज्य पाइबी तथापि मु मो संपर्कीय मानक सह युद्ध करने प्रस्तुत नुहे। एही पृथ्वी ग्रह विषय रे कौन कहिबी से सेपरि स्थिर कले। एहाकु पारिवारिक संलग्न कुहा जाए। से कहउछन्ति तीनोटी जगतर राज्य बदल रे मु युद्ध मध्य करने प्रस्तुत नुहे। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतौ किम नु मही कृते निहत्य धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीति सयज जनार्दन। मोर संपर्कीय भाई माननकु हत्या करी मु कौन पाइबी एवं सेमानंक सह बहुत संपर्कीय अछंती। आचार्य पितरः पुत्रस् तथैव च पितामह मातुल स्वसुरा पौत्रः शाला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि। मो प्रिय कृष्ण मधुसूदन। श्री कृष्ण को कृष्ण बोली कहूनाहांती, से तांकु मधुसूदन बोली संबोधित करुछंती। से तांकु स्मरण करा जाउछि जे तमे मध्य हत्या करिछ किंतु तमे तुमर शत्रु मानकु हत्या कर। मधु जणे राक्षस थिले। मधु कैतभ भारे हरि मुरारे। मधु कैतभ भारे। तेणु तुमे मधुसूदन तुमे मधु राक्षसर हत्याकारी जी तुमर शत्रु थिला। तुमे नंदसूदन किंबा यशोदासूदन नुह।
ତାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ମଧୁସୂଦନ, ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର, ତୁମେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛ? ଏହା ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା। ତେଣୁ ଏଇତା ନ ହନ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମି, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। ଏଇତା ନ ହନ୍ତୁମ୍, ହନ୍ତୁମ୍ ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥିର ରୁହ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, କାରଣ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ହଁ, ମୁଁ ରାଜି। ଘ୍ନାତୋପି, ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ମୁଁ ରାଜି ଅଟେ, ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। ଘ୍ନାତୋପି, ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସହମତ, ତଥାପି ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। କେତେ ନିଷ୍ଠା ଦେଖ! ଏହାକୁ ପରିବାରର ଆକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ଶାରୀରିକ ଧାରଣା ଏବଂ ଜୀବନର ଶାରୀରିକ ଧାରଣାର ବିସ୍ତାର ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଜୀବନର ଶାରୀରିକ ଧାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶାଲାହ ବନ୍ଧୁ ପିତରୌ ପିତାମହା, କାରଣ କେହି ଜଣେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ସହ ମୋର ଶାରୀରିକ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ସେ ମୋର ପତ୍ନୀ। ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସବୁ ଶାରୀରିକ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶାରୀରିକ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଲଗ୍ନ ସେଠାରେ ଅଛି। ତୟୋର୍ମିଠୋ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥିମ୍ ଆହୁ। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଥାନ୍ତି। ନାରୀ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଛି, ତାହା ସାଧାରଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ। ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥିମ୍ ଆହୁ। ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ କଠିନ ଗଣ୍ଠି। ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥିମ୍ ଆହୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପାରିବାରିକ ଆକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ ମୋର ଆକର୍ଷଣ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅର୍ଥ ଜୀବନର ଶାରୀରିକ ଧାରଣା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ପୁରା ପଂକ୍ତିର ରାଶି ଏବଂ ପଦାର୍ଥ। କିମ୍ नो ରାଜେନ ଗୋବିନ୍ଦ କିମ୍ ଭୋଗୈର୍ ଜୀବିତେନ ବା। ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ପାରିବାରିକ ଆକର୍ଷଣ। ଆମେ ଅର୍ଥନୀତିର ଛାତ୍ର ଥିଲୁ ଏବଂ ମାର୍ଶଲଙ୍କ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମାର୍ଶଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହରୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରେରଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି କେହି ପରିବାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଜମା ନୁହେଁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ଭାରତର କିଛି ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍ଥା ଜାଣେ। ତାଙ୍କ ସହ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ପରିବାରର ଲୋକ କି? କାରଣ ଯଦି ସେ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିପାରିବେ, କାରଣ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପିତାମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ସଂଗଠିତ ହେବେ, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଯଦି କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଆକର୍ଷଣ, ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତେବେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୌଳିକ ନୀତି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ,
नियंत्रित जीवन पाई परिवार आकर्षण आवश्यक। जदि पारिवारिक आकर्षण न थाए तेबे नियंत्रित जीवन नाही। आमे एही जिनिस गुड़िकर बहुत भल अभिज्ञता पाइछु। तेणु पारिवारिक आकर्षण आवश्यक, यह प्रत्याख्यान नुहे। नियंत्रित जीवन पाई यह आवश्यक। अनियंत्रित जीवन कौनसी अग्रगति करिपारिब नाही। अतएव वैदिक सभ्यतारे गृहस्थ आश्रम सुपारिश करा जाए। समस्ते विवाहित एवं समस्ते बंचिबा उचित। जदि संभव तांकु बंचिबाकु दियंतु। एक ब्रह्मचारी सर्वप्रथमे आध्यात्मिक गुरुंको मार्गदर्शन रे ब्रह्मचारी आश्रम दिया जाए। तेणु धारणा जड़ित हेब नाही। सांसारिक कार्य सहित ब्रह्मचारी कौनसी संपर्क नाही। से केवल आध्यात्मिक गुरुंको आदेश सहित आग्रही। यहाकु ब्रह्मचारी कहुए। तेणु जने ब्रह्मचारी भाव में तालीम प्राप्त एवं तांकु यथेष्ट ज्ञान दिया जाइछि जे एही वस्तु संबंधी कार्य जड़ित हुआ नहीं, एड़ाइबाकु चेष्टा कर। किंतु जदि तुमे तथापि असमर्थ, तुमर यौन उत्साह अत्यंत शक्तिशाली, ठीक अछि, तेबे तुमे जाई विवाह कर। एहा हेउछि प्रक्रिया। सर्वप्रथमे तांकु वैरागी हेबाकु शिक्षा दिया जाए। वैराग्य एही समग्र कृष्ण चेतना आंदोलन को वैराग्य विद्या कुहा जाय पारे। सार्वभौम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभुंक उपरे गोटिए पद लिखिथिले। से 100 पद लिखिथिले। सेथि मध्यरु 2टी पद बा 4टी पद उपलब्ध। जेतेबेले से चैतन्य महाप्रभुंकु स्तुति करुथुबा पदगुड़िक रचना करिथिले एवं एहा तांकु देखा जाइथिला, कारण एहा आत्मस्तुति करिबा। से तुरंत कागज चिरीदेले। तथापि भक्त माने 2 किंबा 4टी पद संग्रह कले। तेणु सार्वभौम भट्टाचार्यंक द्वारा लिखित गोटिए पद हेउछि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। ए भक्ति योग हेउछि वैराग्य विद्या। लोक मानंकु किपरि एही वस्तु आकर्षणरु विच्छिन्न हेबाकु सिखाइब। एहा हेउछि वैराग्य विद्या। अन्य एक स्थान रे श्रीमद् भागवतम रे कुहा जाए, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। मानव जीवन रे 2टी जिनिस आवश्यक, ज्ञान एवं वैराग्य। ज्ञानर अर्थ हेउछि मु एही शरीर नुहे, एहा हेउछि ज्ञान। से तथा कथित वैज्ञानिक ज्ञान नुहे, एही शरीर पई अधिक संलग्नक ताहा नुहे, ताहा हेउछि अज्ञान, ताहा ज्ञान नुहे। ज्ञानर अर्थ हेउछि वैराग्यर स्थिति किपरि हासिल करिब, ताहा हेउछि ज्ञान। ज्ञान वैराग्य युक्तया। तेणु ब्रह्मचारी को वैराग्य विद्या शिक्षा दिया जाए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते जे एही चैतन्य महाप्रभु जे खूब कम बयस रे सन्यासी नेथिले। केवल 24 वर्ष बयस रे जणे युवक थिले। तांको पत्नी कम वयस्क थिले, हुए तो 16 वर्ष बयस, एवं तांको मातांकु 70 वर्ष बयस होइतला। ते समस्त दायित्व त्याग करिसंती एवं तांको माता और स्त्री को देखाशुना करिबा पई कौनसी पुरुष सदस्य नाहांती। से सन्यास नेइछंती। तेणु से हेउछंती पुराण पुरुष, सर्वोच्च व्यक्ति। किंतु से आमको एही वैराग्य विद्या शिक्षा देबाकू आसिछंती। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। पुरुष पुराण कृष्ण को वर्णना करा जाइछि। पुरुष पुराण शाश्वतम
पुराण दिव्यम आदि पुरुषम तेणु पुरुष पुराणम वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगम से भक्ति जोग शिक्षा देवाकू आसिछंती जहाँकि वैराग्य विद्या अटे। वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगम शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी वर्तमान से श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु शरीर ग्रहण करछंती। तमाहम प्रपद्ये मु एही व्यक्ति को मोर सम्मानजनक प्रणाम करे। से आमको वैराग्य विद्या शिखाइबाकू आसिछंती। तेणु वैराग्य विद्या एही पारिवारिक संलग्न एवं एहार विपरीत विषय हेउछि वैराग्य विद्या किपरि विच्छिन्न हेब। एहा हेउछि वैदिक सभ्यतार संपूर्ण प्रक्रिया। शरीरर एही संलग्नता एवं शरीरर विस्तार पाई समस्ते पाइछंती। तेणु वैराग्य विद्या अर्थ अलगा हेबा एहाकू ब्रह्म ज्ञान कहाଯାଏ। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्म न सोचती न कान ताहा हेउछि ब्रह्म ज्ञान। तुमे बुझिबा मात्रे अहम ब्रह्मास्मि मु एई शरीर नुहे मु आत्मा प्राण अटे एहाकू ब्रह्म ज्ञान कहाଯାଏ। एही ज्ञान न मिलिबा पर्यंत तुमे अज्ञ अट। सेही अज्ञता डिग्री अछि। सत्वगुण किंबा उत्तमतार गुणरे तुमे केवल तत्वगत भावरे बुझिपारिब जे मु एही शरीर नुहे ताहा हेउछि सत्वगुण। ब्रह्मणीय गुण समोदमस तितिक्षा अर्जवम ज्ञान ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जेतेबेले तुमे ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्राह्मणर अर्थ हेउछि ब्रह्मंक ज्ञान जी पाइछि। वेद पठाद भवेत विप्रो ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद भवेत द्विजा। तेणु समस्ते शूद्र भाव जन्म हुअन्ति किंतु ज्ञान एवं संस्कृतिर विकास द्वारा जड़े संस्कारात होई पारे। तेणु वैदिक प्रणाली अनुजाई 10 प्रकारर संस्कार संस्कारमूलक पद्धति अछि। एही उपनयन संस्कार एहा मध्य संस्कार पवित्र सूता मध्यरु गोटिए। उपनयन उप अर्थात निकट एवं नयन अर्थ आनिबा। जेतेबेले आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक चेतना को निकटतर करे जणे व्यक्ति को उपनयन किंबा पवित्र सूता दिया जाए। पवित्र सूत्र सूचक हेउछि जे एही व्यक्ति वर्तमान कृष्ण चेतना रे अग्रगति पाए आध्यात्मिक गुरुंको अधीन रे अछंती। एही सूत्र समारोह एहाकू उपनयन कहा जाए। सेही भली सेठारे संस्कारमूलक पद्धति विवाह 10 प्रकारर संस्कारमूलक। प्रथम आरंभ हेउछि गर्भाधान। तेणु एही जिनिस गुड़िक वर्तमान एही कली जुगरे परिचित हेबा असंभव। तेणु एकमात्र संस्कारमूलक पद्धति हेउछि हरि नाम हरि नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। कली जुगरे लोक माने एते पतित एते अवनतिग्रस्त जे संपूर्ण वैदिक नीति प्रणयन करिबा संभव नुहे। ताहा संभव नुहे। एहा हेउछि चैतन्य महाप्रभुंक कृपा दया जे से आमको दयालु भावरे प्रदान करिछंती। वैराग्य विद्या निज भक्ति केवल अति सहज पद्धति शिखाइबा पई। ताहा कोन जप कर हरे कृष्ण अति सरल। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि। तुमे एही वस्तु दुनिया रे जंत्रणा भोगुच। दावाग्नि वर्तमान जंगल अग्नि। एही वस्तु जगत हेउछि जंगल अग्नि। किंतु सेमाने एते अज्ञ सेमाने बुझी पारिबे नाही जे
आमे एही सामग्रिक अस्तित्वर ज्वलंत अग्नि रे जळुछु। एथिरु किपरि बाहर को जिबा आमर प्रयास हेबा उचित, किंतु सेपरि कौनसी ज्ञान नाही। पशुमानंक परि पशुमाने जंत्रणा भोगुछंती, सेमानंकु हत्याकांड को निया जाउछि। विरोधर शक्ति नाही, सेमानंकु हत्या करा जाउछि। तेणु आमको प्रकृतिर नियम द्वारा मध्य हत्या करा जाउछि, आमको मध्य हत्या करा जाउछि। तेणु आमे किपरि अग्रगत करिबु जानि नाहु, ताहा हेउछि हत्या। तेणु यह चलीछि एई जुगर अत्यंत घृण्य अवस्था। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः। सर्वप्रथमे सेमाने बहुत धीर किंबा खराब। मंद अर्थात खराब, धीर अर्थ हेउछि मानव जीवनर रूप आध्यात्मिक बुझामणारे अग्रगति पाई उद्दिष्ट। तेणु एही जुगरे प्रत्येक पुरुष बहुत धीर अटंती। सेमाने जानती नाही जे आध्यात्मिक बुझामणार आवश्यकता अछि, आध्यात्मिक जीवन रे अग्रगति करिवार आवश्यकता अछि। सेमाने भूली जाइछंती, सेमाने पशु परि होई गले। तेणु सेमानंकु मंदा कुहा जाए। सुमंद मतयो एवं जदि जने टिकिए आग्रही से किछि मूर्ख ग्रहण करंती जहार कौनसी अर्थ नाही। मु एही इजम रो, मु सेही इजम रो, सेही इजम। एहा कोन धर्म किंबा इजम, एहा कोन आवश्यक। धर्मम तु साक्षात भगवतम प्रणीतम। यह सरल कथा जे धर्मर अर्थ धार्मिक संकेत अर्थ ईश्वरंक सर्वोच्च व्यक्तित्वर क्रम आमको मानिबाकू पड़िबो। एहाकू धर्म कुहा जाए, किंतु सेमानंकर कौनसी ज्ञान नाही जे ईश्वरंक सर्वोच्च व्यक्तित्व कोन, तांकर आदेश कोन। सेमाने एठारे भगवद गीतारे अछंती। ईश्वरंक सर्वोच्च व्यक्तित्व आमको शिक्षा देबा पई उल्हाई आसिछंती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जेतेबेले लोकमाने सेमानंकर नियामक जीवन को भूली जाती, ओल्हाई आसे। तेणु से ओल्हाई आसिछंती। से अर्जुन को शिक्षा देबे जे तुमे एते परिवार ज्ञानी अट। तापरे से शिक्षा देबे, द्वितीय अध्याय से शिक्षा आरंभ करिवे। प्रज्ञान वादांश्च भाषसे असुच्यान अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञान वादांश्च भाषसे। जेतेबेले अर्जुन कृष्ण को ग्रहण कले जे मु वर्तमान आश्चर्य होइगली, कौन करिबी। तेणु मु जाने जे मु आश्चर्य होइगली। मु क्षत्रिय, युद्ध करिबा मोर कर्तव्य, किंतु मु द्विधारे अछि। तेणु मु तुम निकटरे आत्मसमर्पण करुछि। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। मु तुम शिष्य होउछि, सखा नुह। वर्तमान बंधु एवं बंधु भाव नुहे, बरं गुरु और शिष्य भाव रे कथा हेबा। तेणु जेतेबेले से कृष्ण को गुरु भाव रे ग्रहण कले, कृष्ण सर्वदा गुरु, किंतु यह केवल ग्रहणीय अटे। तेणु से समय रे कृष्ण कहिबे असोच्यान अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञान वादांश्च भाषसे। जे तुमे गतासुन अगतासुंस च नानु पंडिता। पंडिता तुमे निजकु प्रस्तुत करुछ, से बहुत कथा कहिबे। यह पंडित परी शिक्षित, यह बहुत सुंदर कथा। अर्जुन कहउछंती मु किपरि मो संपर्कियों को हत्या करि परिबी। मोर जेजेबापा अछंती, मो गुरु अछंती, यह खराब नुहे। सांसारिक पुरुष मानक पई यह अत्यंत सुंदर विचार जे मु मो संपर्कियों मानक हत्या करिबी नाही। यह अत्यंत भल विचार। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, किंतु आध्यात्मिक भाव रे यह अज्ञता, यह मूर्खता। वस्तु अनुसारे यह बहुत सुंदर कथा होई पारे, से बहुत सुंदर कथा हेउछि। तेणु प्रथम दंड थिला कृष्ण आध्यात्मिक गुरुंक पद ग्रहण कले। तेणु आध्यात्मिक गुरुंक शिष्य को शास्ति देवार अधिकार अछि। तेणु से संगे संगे शास्ति देले। असुच्यान अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। मोर प्रिय अर्जुन, तुमे कथबार्ता करुछ, तुमे ते खराब विलाप करुछ, एवं सेही समय तुमे अति शिक्षित व्यक्ति परि कथबार्ता करुछ। तेणु यह हेउछि विश्वर स्थिति। जने बहुत उच्च शब्द कथबार्ता करे, किंतु तांकर आचरण अत्यघृण्य अटे। तेणु धीरे धीरे आमे से स्थान को आसीजिबा।
जदि आमे एपरी आक्रमणकारी को हत्या करिथाउ तेबे पाप आमको परास्त करिब। तेणु धृतराष्ट्रଙ୍କ पुत्र तथा आमर बंधु मानकु हत्या करिबा ठीक नुहे। हे कृष्ण भाग्यदेवीर स्वामी, आमको कौन लाभ मिलिब निज संपर्कीय मानकु हत्या करी आमे किपरि खुशी होई परिबा। तेणु पापम एव पापम हेउछि पाप पुण्य कार्य एवं पुण्यम हेउछि शुभ। तेणु लोक माने प्रत्येक कार्यकलाप ध्यान देवा उचित। यह पापम हेउ किंबा पुण्यम, यह गुणात्मक किंबा पाप पुण्य कार्यकलाप। किंतु असुर से माने आदौ जानती नहीं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदुर असुरा जनाः। जो माने असुर अटंती से माने पाप पुण्य किंबा केउटा ठीक ताहा प्रति ध्यान दियंती नहीं। मु एहाको पसंद करे, तेणु मु निश्चय करिबी। एहा असुर कर्तृपक्षଙ୍କ विषय कौनसी सूचना नहीं। मु जहा करिबाकु जाउछि ताहा धार्मिक कि अपराधी, कारण अशुभ कार्यकलाप द्वारा मु अपमानित हेबी। अधो गच्छन्ति तामसः जघन्य गुणवृत्तिस्था। जदि आमे पाप पुण्य कार्यकलाप अभ्यस्त होइथाउ तेबे फलाफल आमको अपमानित करिब। किंतु सेमाने जानती नहीं। तथा कथित धार्मिक पुरोहित माने मध्य हत्या को समर्थन करती, एहाकू समालोचना करती। हत्या करिबा अशुभ अटे, पाप पुण्य कार्यकलाप। किंतु धर्म नाम रे हत्या मध्य चलीछि। जदि केही कुहंती गोला काटिबा मोर धर्म, एहा ग्रहण करा जिवो कि? बेले बेले ठीक एठारे जेपरी युद्ध, एहा मध्य धार्मिक युद्ध। किंतु तथापि भेदभाव। अर्जुन कारण से जणे वैष्णव, एक वैष्णव अर्थात देवता। विष्णु भक्तो भवे दैव आसुरास्तद विपर्जय। देव एवं असुरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ पार्थक्य कौन? काहाकू देवता कुहा जाए एवं काहाकू असुर कुहा जाए? दुई प्रकारर पुरुष अछंती। गोटिए श्रेणी को देव देवता कुहा जाए, अन्य श्रेणी को असुर कुहा जाए, देवासुर। तेणु देव एवं असुर मध्यरे सर्वदा युद्ध होइथाए। वर्तमान मुहूर्त रे असुर संख्या वृद्धि पाइछि। पूर्वरु देवतांक संख्या अधिक थिला। तेणु अर्जुन देवता कारण से विष्णु भक्त। दौ भूत सर्गौ लोके दैव असुर एव च। एही सृष्टि मध्यरे पुरुष मानकर दुईटी श्रेणी अछि। विष्णु भक्तो भवे दैव, जो माने प्रभु विष्णु को भक्त से मानकु देवता कुहा जाए। ठीक सेहीपरि इंद्र चंद्र सूर्य एवं अन्यान्य परि भगवान उच्च ग्रह प्रणाली रे 30 कोटी देवता अछंती। से माने समस्ते विष्णु भक्त। से माने विष्णु एवं वैष्णवଙ୍କ आदेश पालन करिवे। ठीक इंद्रଙ୍କ परि से देवता। हिरण्यकशिपु एवं इंद्रଙ୍କ मध्यरे झगड़ा होइतिला। तेणु जेतेबेले हिरण्यकशिपु परास्त हेले, स्वाभाविक भावरे परे जदि अन्य दल पराजित हुए तेबे विजयी दल किछि अनेक आक्रोश
विशेष करी महिला मानक उपरे आक्रोश सृष्टि करे। ताहा वर्तमान मध्य अछि। निर्दोष महिला विजय दल द्वारा युद्ध पर से माने बहुत हैरान होउछंती। तुमे जान महिला मानकु बलात्कार करिबाकू सैनिक मानकु स्वाधीनता दिया जाइछि एवं संपत्ति लुंठन कर से मानकर अनेक जिनिस अछि। तेणु जेतेबेले हिरण्यकशिपु परास्त हेले समस्त देवता से माने एपरि आक्रोश करिनथिले, किंतु हिरण्यकशिपुंक पत्नी कयाधु मु भाबुछि तांकु इंद्र गिरफ करि नथिले। से कांदुथिले साधारण नारींक परि, किंतु तांकु इंद्र टाणी नैथिले। नारद सेठु जाउथिले। से कहिले, तुमे एहा कौन करुछ? ना, एही महिलांकु हैरान करिवार कौनसी प्रश्न नाही, किंतु मु तांकु मो हेफाजतरे नेउछि कारण से गर्भवती अटंती एवं पिलाटी असुर हिरण्यकशिपुंक द्वारा जन्म होइछि। तेणु मु शिशुर जन्म को अपेक्षा करिबि एवं से जन्म हेबा मात्रे मु सेही शिशु को हत्या करिबि। हाँ, तेणु नारद कहिचंती, ना ना, से पिला असुर संतान नुहंती। से आसुछंती जणे महान भक्त कृष्णंकर महाभागवत। कारण नारद एहा पूर्वरु जानिथिले, ताहा नुहे सर्वशेषरे से जानिथिले, किंतु एहा पूर्वरु मध्य से जानिथिले कारण से माने साधु व्यक्ति से माने बुझी पारिबे जे एठारे एक शिशु आसुछंती जे कृष्णंक जणे महान भक्त हेबे। तेणु महाभागवत ताहा चेष्टा कर नाही। तुमे तांकु निज हेफाजत को नियो नाही। तांकु मो हेफाजत रे देबा भलो, मो जत्न नेबी। तेणु से तुरंत नारदंक आदेश पालन कले। से मुक्त कले एवं केवल मुक्त नुहे, महिलांकु घेरी रहिथिले। तेणु एठारे ए महिलांक गर्भरे एक महाभागवत अछि। तेणु आसंतु प्रणाम करिबा। एहा हेउछि वैष्णव। जेते शीघ्र बुझीगला एही महिलांक गर्भरे एक वैष्णव महाभागवत अछि। तांकु सम्मान दिया जिबा उचित, तांकु प्रणाम करा जाए। एहाकु वैष्णव कुहा जाए, किंतु असुर ताहा करिब नाही। आदौ नुहे। ताहा हेउछि देवता एवं असुर मध्यरे पार्थक्य। भगवत गीतारे 16 अध्याय रे तुमे असुरर वर्णना पाइब। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुर असुर जनाः। प्रवृत्ति अर्थ हेउछि आमे केउ प्रकार कार्यकलाप करिबो एवं केउ प्रकार कार्यकलाप करिबो नाही। असुर से माने जानती नाही, जमा नुहे। से माने जहा करंती मोर अनुभव पाई मु सब किछि करिबा आवश्यक बोली से कहिछंती। तेणु से माने जड़ित हुअंती। एते दिन पर्यंत से माने एही जीवन रे शक्तिशाली। से माने कहार जत्न नियंती नाही। शास्त्र, साधु एवं गुरु से माने कौनसी जिनिस पाई चिंता करंती नाही। तेणु एहार अर्थ किंतु आसुरिक सभ्यता जीवजंतु माने जड़ित होई जांती, कारण से कौनसी कार्य असुर पाई जत्तवान होई पारंती नाही, किंतु प्रकृति सेठारे अछि। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मान्यते। मूर्ख से माने भाबुछंती जे से जहा पसंद करंती ताहा करिबा पई से माने मुक्त अटंती। ताहा संभव नुहे। एते दिन पर्यंत आमे एही वस्तु दुनिया रे अछु।
आमे शर्तमूलक प्राकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि जेहेतु आमे एही वस्तु प्रकृतिर निर्दिष्ट गुण सहित जड़ित प्राकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। गुणवत्तार तीनोटी किसम अछि उत्तमता उत्साह एवं अज्ञता। तेणु आमको जेकोसी गुण सह जड़ित हेबाकु पड़िबो जे पर्यंत आमे कृष्ण सचेतन नुह। जदि केही भक्ति सेवारे नियोजित न हुअन्ति तेबे से निश्चित भाव रे एही तीन प्रकारर गुण द्वारा प्रभावित हेबे। उत्तमता आकलन अनुजाई केही जणे बहुत भल मनिष होई पारंती, ठीक अर्जुनक परि से मध्य उत्तमतार स्थिति रे कथावार्ता करुछंती, विचार करुछंती। जदियो से माने आततायिनः पापम एव आश्रयेण अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः अर्थात आक्रमणकारी। नियम अनुजाई जदि केही तुमको आक्रमण करुछि किंबा जदि केही तुमर पत्नी को आक्रमण करुछि तेबे सेमाने हेउछंती आततायिनः। किंबा तुम घर केही निया लगिबाकू आसे, विशेष करी सेमानंकु आक्रमणकारी कुहा जाए। तेणु एही आक्रमणकारी को तुरंत हत्या करा जिवो। अहिंसा विषय रे कोनसी प्रश्न नाही, तुमे तुरंत हत्या करिबा जरूरी, कोनसी पाप नाही। आततायिनः किंतु एठारे जदियो अन्य दल आततायिनः आक्रमणकारी तथापि अर्जुन सेमानंकु हत्या करा जिवो उचित कि नुहे ताहा विचार करुछंती। ताहा हेउछि देवता मध्यरे पार्थक्य। प्रत्येक कार्य सेमाने गणना करुछंती किंतु से विचार करुछंती जे एही प्रकार आक्रमणकारी कारण सेमाने मोर संपर्कीय, सेमाने मोर परिवार लोक। एही प्रकार आक्रमणकारी को हत्या करा जिबा उचित कि नुह। यह साधारण ज्ञान। धरा जाऊ तुम पुओ किछि दुष्कर्म करिछि, समान कथा माने पिता को आक्रमण करिबा। तथापि बापा विचार करिबे मु मो पुओ को हत्या करिबि कि नाही। ताहा स्वाभाविक। जदि मो पुओ घरे निया लगाए मु ताकू मारिदेबी कि नाही। तेणु अर्जुनक स्थिति सेपरि अटे। जदिओ सेमाने आततायिनः आक्रमणकारी तथापि सेमाने समान परिवारर अटंती। मु सेमानंकु हत्या करिबि कि से विचार करुछंती। पापम एव आश्रयद जदि मु एही प्रकार आक्रमणकारी को हत्या करे तेबे मते पापपूर्ण कार्यकलाप द्वारा आक्रमण करा जिवो। मते पापपूर्ण कार्यकलापर परिणाम भोगिबाकू पड़िबो। एवं से काहीकि बुझाउचंती पापम एव आश्रयद अस्मान्, कारण एमाने बांधवान अटंती। स्वबांधवान धर्तराष्ट्रान अर्थ धृतराष्ट्र दुर्योधन एवं अन्यमानक पुत्र। तेणु स्वबांधवान सेमाने आम परिवार सदस्य। बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। माधव मोर प्रिय माधव, तुमे भाग्यदेवी स्वामी। तेणु तुमे सबुबले बहुत खुशी। तुमे भावुच कि मु मो पुरुष मानक हत्या करी खुशी हेबी? तुमे सेपरि भावुच कि? कारण दुई बंधु कथावार्ता करती। तेणु यह हेउची स्थिति। केवल देख से माने आततायिनः आक्रमणकारी थिले, एते कोनोसी संदेह नाही। कारण धृतराष्ट्रर पुत्र माने से माने द्रौपदी को अपमानित कले। अर्जुन को पत्नी सेठारी जुआ खेलुथिले, तेणु से माने परास्त हेले। जुआ खेल रे परास्त हेले एवं पत्नी को अन्य दल नहीं गले। तेणु कर्ण एहार सुजोग नेले। कारण द्रौपदी स्वयंवर समय रे कर्ण द्रौपदी द्वारा अपमानित होइथिले। माछर आखि को बिद्ध करिबा
କର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ତୀରନ୍ଦାଜ ଥିଲେ, ତୀର ମଣିଷ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ମାଛର ଆଖିକୁ ବିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୀର ଛୁଇଁବାକୁ ଆସିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆପତ୍ତି କଲେ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବେ। ତାହେଲେ ମୋତେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଝିଅ ଥିଲେ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବଢ଼େଇ ପୁଅ ହେବା ଉଚିତ। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ଲୁଚି ରହିଲେ ଯେ ସେ କାହାର ପୁଅ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅଣକ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବଢ଼େଇ ପୁତ୍ର ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖେଳରେ ହାରିଗଲେ, ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ, କର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିପାରିବା। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଭାରେ ଉଲଗ୍ନ କର। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲଗ୍ନ ହେବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପମାନ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇନଥିଲା, ଏହା ସତ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କଲେ। ତୁମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଜାଣିଥିବ। ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରିପାରିନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପରେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ହାର ମାନିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତତାୟିନଃ ଥିଲେ, କାରଣ ଆତତାୟିନଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଆସେ, ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି। ସେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶହ ଶହ ସହସ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ସୀତା, ରାଧାରାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଜଣେ ବସ୍ତୁ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ସାଥୀ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଧାରାଣୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୀତା ଦେବୀ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ರಣୟ ବୃକିତିର୍ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର୍ अस्मात्। ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର୍। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରୁ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟତମ ଭୋଗ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କାରଣ ସେଟା ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲେ, ସେଟା ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, କିମ୍ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ରାବଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ
समग्र राजवंश को समाप्त करथिले। केवल जड़े महिला से बहुत सृष्टि करि पारंती ना, कारण आ तो ताई नह उपरे आक्रमणात्मक केवल लोकों को शिक्षा देबा पई जे जदि केही आक्रमणकारी तेबे तांको हत्या करा जिबा उचित, यह हेउछि अवस्थान। किंतु अर्जुन यह धार्मिक कि अशुभ ताहा विचार करुछंती। यह देवता प्रत्येक कार्य से माने विचार करिवे, मु जहा करिबाकु जाउछि ताहा पूजनीय किंबा अशुभ अटे, ताहा हेउछि देवता। जदि यह धार्मिक तेबे यह मते उच्च करिब, एवं जदि यह अशुभ तेबे यह मते अवनति करिब। केही अवनति चाहंती नाही। मानव जीवन अवनति पाई नुहे, उच्चता पाई उद्दिष्ट। जीवनर निम्न स्थिति तुमे एही मानव जीवनर रूप को आसीछ। जलजा नवलक्षानि स्थावर लक्ष्य विंशति क्रिमयो रुद्र संख्यकाः। जीवनर अनेक स्थिति माध्यम जलजीव, गछ, उद्भिद, कीट, सरीसृप, पक्षी, पशु एही उपाय बहुनाम जन्मनामन्ते बहुनाम संभवान्ते एही मानव जीवनर रूप प्राप्त होइछि। अनेक जन्म पर एही लोक माने जानती नाही, यह बहुत क्वचित। तेणु नरोत्तम दास ठाकुर गान करिछंती, मनुष्य जन्म पाय राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोइनु। से विलाप करुछंती, मोर प्रिय कृष्ण, यह बहुत दुर्भाग्यजनक जे मु एही मानव जीवनर रूप पाइली। यह कृष्ण चेतना विकास पई उद्दिष्ट, किंतु मु अन्यथा मोर समय नष्ट करिछि। तेबे यह किपरि? जानिया सुनिया विष खाइनु, जानी सुनी मु विष नेछि, जानी सुनी। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम। एही लोक माने से माने जानती नाही, जेहेतु से माने असुर अटंती, से माने जानती नाही एही मानव जीवन रे कौन करिवे एवं कौन करिवे नाही। से माने बिना द्विधारे पशु मानंकु हत्या करुछंती। से माने एही मूर्ख मानंकु जानती नाही, एवं तथापि से माने आध्यात्मिक नेता अटंती। एही कली जुगरे यह केते भयंकर अवस्था। कल्पना कर, कौनसी प्रतिबंधक बिना से माने पापपूर्ण जीवन यापन करुछंती। से माने जानती नाही परवर्ती जीवन एही समस्त अहंकार गर्व समाप्त हब, तांकु अन्य एक शरीर ग्रहण करबाकू पड़िबो, जहा वस्तु प्रकृति द्वारा प्रदान करा जिवो। तुमे कहि परिबो नाही जे मु एही शरीर को ग्रहण करिबि नाही, मु एही शरीर चाहुछि ना। प्रकृति तुमे निर्देश नाही, तुमको प्रकृतिर आदेश पालन करबाकू पड़िबो। प्रकृति क्रियमाणानि, भगवद गीतार एही पदटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अहंकार, मिथ्या अहंकार द्वारा असुर माने भावंती मु स्वाधीन अटे, मु जहाँ चाहे ताहा करि परिबि ना। तुमे ताहा कले तुमको दंड दिया जिवो। दैवी ही ईसा गुणमयी मम माया दुरत्यय माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एतन तरंती। प्रत्येक छोट कार्य पई तुमे दायी अट, एहाकू वस्तु प्रकृति द्वारा सूचित करा जाउछि, एवं तुमे जंत्रणा पई एक प्रकार शरीर ग्रहण करबाकू बाध्य हेबो, अनेक प्रकारर शरीर रे। तेणु अर्जुन देवता होई विचार करुछंती जे जदिओ से माने आ तो ताई नह अटंती, सेही समय रे से माने परिवारर पुरुष अटंती। परिवार को हत्या करिबा भल कि? से कृष्ण को पचारुछंती। कृष्ण सेठारे अछंती, से विचार करुछंती। कृष्णଙ୍କ सह परामर्श करुछंती जे तुमे भाबुछ कि एही प्रकार आक्रमणकारी को हत्या कले मोर लाभ हेबो ना नहीं। तेणु शेष धाड़ी रे से कहितिले, स्वजनम ही कथन हत्वा
ସୁଖୀନଃ ଶ୍ୟାମା ମାଧବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମୋର ପରିବାର ପୁରୁଷ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି? ତୁମେ ମାଧବ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି କାରଣ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ ଏହି ଉପାୟରେ ଖୁସି ହେବି? ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରମାଣ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ଦେବତା, ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ସଚେତନ। ସର୍ବୈର୍ଗୁଣୈ ତତ୍ର ସମାସତେ ସୁରାଃ। ସୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା, ଦେବତାର ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ହତ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ନା, ମୋ ଜୀଭର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଜଣେ ଭକ୍ତ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅହିଂସା, ଅହିଂସା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଗୁଣ। ଅମାନିତ୍ୱମ୍ ଅଦମ୍ଭିତ୍ୱମ୍ ଅହିଂସା ଶାନ୍ତିର୍ ଆର୍ଜବମ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଅମାନିତ୍ୱମ୍, ଅମାନିତ୍ୱମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା ଅମାନିତ୍ୱମ୍, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଅମାନିତ୍ୱମ୍। ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ମୁଁ ଆମେରିକୀୟ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ। ତେଣୁ ଏହା ଅହଙ୍କାରୀ, ଏହି ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଅମାନିତ୍ୱମ୍। ଅଦମ୍ଭିତ୍ୱମ୍, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ନୁହେଁ, ତେବେ ମୋର ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯିବ। ଅମାନିତ୍ୱମ୍ ଅଦମ୍ଭିତ୍ୱମ୍ ଅହିଂସା, ତାପରେ ଅହିଂସା, ଆର୍ଜବମ୍ ସରଳତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 18 ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସଚେତନ, ଏଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ, କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି କି ନାହିଁ। ଅହିଂସା, ଏହା ବିଚାର, ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଅଲଗା ପ୍ରୟାସର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ କିପରି ସଚ୍ଚୋଟ କରିବେ, ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ କିପରି ଧାର୍ମିକ କରିବେ, ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ କିପରି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ। ସମୋଦମସ୍ ତିତିକ୍ଷା ଆର୍ଜବମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ବିଜ୍ଞାନମ୍ ଆସ୍ତିକ୍ୟମ୍। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ତୁରନ୍ତ ବିକାଶ ହୁଏ, କାରଣ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ଆତ୍ମପ୍ରାଣ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ମମୈବାଂଶୋ ଜୀବଃ, କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ କୁହନ୍ତି। ଅହଂ ବୀଜ ପ୍ରଦଃ ପିତା, ସେମାନେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିହନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା। ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପିତା। ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମାତା। ଯେପରି ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ପିତା ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମା ନିଜ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶରୀରକୁ ବିକଶିତ କରେ। ସେହିଭଳି ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସଂସ୍ଥା 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତି। ବୀଜୋହମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେ ଏହି ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଗର୍ଭରେ ବିହନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଶରୀରକୁ ଦେଇଛି। କେହି କେହି ମାଛର ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଗଛ, ଉଦ୍ଭିଦ, କାହାକୁ କୀଟ, ସରୀସୃପ, କେହି ପକ୍ଷୀ, ବେଳେବେଳେ ପଶୁ, କେହି ମଣିଷ, କେହି ଈଶ୍ୱର ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ। ପିଲା ଯେପରି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମା ଆସିଥିଲେ, ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କାରଣ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ମା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କେଶ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ହତାଶ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କମଳ ପାଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମା, ଏହି ଶରୀର ତୁମର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା, ଏହି ଶରୀର ତୁମର ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ତୁମର ସେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀର ତୁମର ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ସେପରି ଭାବିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ଯୋଗାଇଲା ମା। ଆରମ୍ଭରୁ ଯୌନ ପରେ ଏସବୁ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଶରୀର ଏକତ୍ର ହେବା ପରେ ଏକ ଶରୀର ମଟର ପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଉପାଦାନ ଶକ୍ତି ମା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସମାନ କଥା, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଶରୀର ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମା କୁହାଯାଏ। ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାତା କୁହାଯାଏ। ମାତା ଦୁର୍ଗା। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଦୁର୍ଗା। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ସାଧନା ଶକ୍ତିର୍ ଏକା ଛାଏବ ଯସ୍ୟ ଭୁବନାନି ବିଭର୍ତି ଦୁର୍ଗା ଇଚ୍ଛାନୁରୂପମ୍ अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। ଏହା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପଶୁ କିମ୍ବା ଗଛ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ। ସେମାନେ ଆମର ଭାଇ, କାରଣ ବିହନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଆମର ସମାନ ପିତା ଏବଂ ସମାନ ମାତା ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସମାନ ପିତା ଓ ମାତା ପାଇଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ। ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଉନ୍ନତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ କିପରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭାଇଚାରା ବିଷୟରେ ଭାବିପାରିବେ? ଏହା ନିର୍ବୋଧ ଅଟେ। କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାକଥିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭାଇଚାରା ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧାରଣ ପିତା, ବାପା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ପିତାଙ୍କର 10 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ପୁଅ ଅଦରକାରୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ର, ଯଦି ସେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ପିତା, ତୁମର ଏହି 2 ପୁଅ ଅଦରକାରୀ, ତେଣୁ ଆସ ସେମାନଙ୍କ ଗଳା କାଟି ଖାଇବା। ତେଣୁ ବାପା କହିବେ, ହଁ ତୁମେ ତାହା କର। ନା, ପିତା କଦାପି କହିବେ ନାହିଁ। ବାପା କହିବେ, ସେମାନେ ଅଦରକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ମୂଲ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମୂର୍ଖମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।